ভর্তি দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। এই নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি যে অন্য স্টেটের প্রচুর নেতা, যেমন তেজস্বী যাদব এবং আরও অনেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাপোর্ট করেছেন। আপনি তো এখন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, এই সব নেতাদের সঙ্গে আপনি মিটিং কবে শুরু করবেন? না, আমি তো দায়িত্ব পেয়েছি সবে 48 ঘন্টাও হয়নি, পরশুদিন দায়িত্ব পেয়েছি। আপনারা যে প্রশ্নগুলো করলেন আমি আগে বলে দিই যে এই লড়াই নিশ্চিতভাবে তৃণমূল বনাম বিজেপি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম নরেন্দ্র মোদী তো ছিলই, তার সাথে বাংলার মানুষের সাথে একনায়কতন্ত্র এবং যেভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনগুলোকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, বাংলার মানুষের লড়াই ছিল এই লড়াই। তৃণমূল বনাম বিজেপি বলা ঠিক নয়, এবং বাংলার মানুষ তার জবাব দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলার মানুষকে। শুধুমাত্র বাংলায় তো সীমিত ছিল না এই লড়াই, সারা ভারতবর্ষের মানুষ, সে তামিলনাড়ু হোক, কর্ণাটকা হোক, অন্ধ্রপ্রদেশ হোক, নর্থ ইস্টে ওদিকে আসাম হোক, দিল্লি হোক, উত্তরপ্রদেশ হোক, মধ্যপ্রদেশ হোক, ঝাড়খণ্ড হোক, রাজস্থান হোক, বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ মুখিয়েছিল যে কি হতে চলেছে, এবং যেভাবে বাংলার মানুষ জবাব দিয়েছে, যেভাবে বাংলার মানুষ রায় দিয়েছে, সারা দেশের মধ্যে এখন একটা হোপ, আমি বলবো একটা আশা তৈরি হয়েছে যে যেভাবে এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে গায়ের জোরে মাসেল পাওয়ার, মাফিয়া পাওয়ার, মানি পাওয়ার, এজেন্সি পাওয়ার সব মিলিয়ে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে পলিটিসাইজ করে ইডি, সিবিআই, এসএফআইও, ইনকাম ট্যাক্স, কোনো এজেন্সি বাদ নেই। এমনকি এই নির্বাচনে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও নিরপেক্ষ পাইনি। ইসিকেও পলিটিসাইজ করা হয়েছে, যেখানে তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে 3টে দফায় ভোট হয়েছে, একটা দফায় ভোট হয়েছে, যেখানে আসামে 3টে দফায় ভোট হয়েছে, সেখানে বাংলায় ভোট হয়েছে 8 দফায়, একটা রাজনৈতিক দলকে সুবিধা করে দেবে বলে। এবং তার ফলস্বরূপ আমরা কি দেখলাম? কোভিডের সেকেন্ড স্পাইক। আজকে আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের কত প্রতিনিধি কভার করতে গিয়ে, গ্রাউন্ডে কাজ করতে গিয়ে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আর আপনারা যারা বাড়িতে যাচ্ছেন, বয়স্ক বাবা মা, আপনারা নিজেরা এক্সপোজ, মানে তো বাড়ির সবাই এক্সপোজড। এরকম তো না যে আমি হট করে বুঝতে না পারে আইসোলেশনে চলে গেলাম, আপনার কাছে উপসর্গ আসবে, তারপর আপনি আইসোলেশনে যাবেন। ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি আপনারা আপনাদের বাড়ির বয়স্ক যারা আছে তাদেরকে এফেক্ট করেছে। এর দায় কে নেবে? এর দায় তো ইলেকশন কমিশন, ভারতীয় জনতা পার্টির, কেন্দ্রের সরকারের। এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। এই সমস্ত প্রতিকূলতা পার করে 292টা আসনে নির্বাচন হয়েছে, এবং সেখানে 213টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়ে বাংলার মানুষ প্রমাণ করেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প বাংলায় নেই। এবং যেভাবে আমরা মানুষের সমর্থন পেয়েছি, ফল ঘোষণা হওয়ার পর দিন থেকে মানুষের বিভিন্ন জায়গা থেকে, আমি আপনাদের বলবো, 1 লক্ষ ইমেল এখনো পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের মেল বক্সে এসে পৌঁছেছে। 1 লক্ষ ইমেল আমরা সব পড়ে উঠে শেষ করতে পারিনি। এমন কোনো রাজ্য নেই যেখান থেকে মানুষ কংগ্রাচুলেট করেনি বা মানুষ ধন্যবাদ জানায়নি। বড় রাজ্য হোক, ছোট রাজ্য হোক, দক্ষিণ ভারতের রাজ্য হোক, উত্তর ভারতের রাজ্য হোক, উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্য হোক, প্রত্যেকটা রাজ্য থেকে যেভাবে মানুষ তাদের সমর্থন, তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে, আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এবং বিশেষ করে বাংলার মানুষের কাছে মহামতি গোখলে যেটা বলতো, হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো, সেটা আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত এবং প্রমাণিত। সমগ্র ভারতবর্ষকে আজকে বাংলা পথ দেখিয়েছে, বাংলা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলা বহিরাগতদের বশ্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, মাথা নত করেনি। এই বাংলার মাটি যে দুর্জয় ঘাঁটি, বাংলার মানুষ প্রমাণ করেছে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই সে কারণে। यूपीए का चेयरपर्सन भी हो सकता है कि बदला जाए, और काफ़ी जो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो गैर कांग्रेसी लीडर्स हैं वो चाह रहे हैं ममता बनर्जी यूपीए चेयरपर्सन हो, ताकि 2024 में जो लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि
बहुत बड़ी फोर्स के रूप में ममता बनर्जी अभी उभरी जी। हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है? বলছি যে 2021-এর যে বিধানসভা নির্বাচন তাতে আপনাদের মূল স্লোগান ছিল বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। আমরা দেখছি যে বিপুল সাফল্যের পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আওয়াজ উঠেছে যে ইন্ডিয়া গেটস দিদি, ইন্ডিয়া ওয়ান্টস দিদি, इंडिया वंस বেঙ্গল না না এবং ইন্ডিয়া ওয়ান্টস দিদি এই স্লোগানও বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। তাহলে আপনারা কি এই বার্তাটাকে সামনে নিয়ে যাবেন? আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে বিজেপি বিরোধী যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে সেইগুলোকে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট করার ক্ষেত্রে তৃণমূল কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে? मनोज्ञा। एक छोटा सा सवाल जिसके दो भाग हैं। पहला ये कि 3 बड़ी चुनौतियां क्या होंगी आपकी इस नई पारी की शुरुआत में? युवा नेता के बाद अब इस एलिवेशन को क्या आप पूरे देश भर में जाकर कैंपेन करेंगे? जी, पहले तो ये है कि अभी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है 2 दिन पहले मिला है, अभी तो बात करने के लिए मिला है। पर मैं आपको इतना एश्योरेंस ज़रूर दिलाता हूँ, यहाँ पे नेशनल मीडिया भी है, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, सबका सुविधा के लिए, कि इट्स नॉट इवन 48 आवर्स आई हैव टेकन चार्ज। विद इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स और मैक्सिमम 1 month we will come out with a concrete plan what Trinamool wants to do and which are the state we want to start our unit in and what is our expansion plan. But make no mistake, let me put this on record, when we come out with a plan, this attempt of Trinamool going national is going to be very different from what Trinamool has attempted in the past. अगर हम कोई स्टेट में जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छोटी सी छोटी स्टेट हो, बड़े से बड़ा स्टेट हो, उस स्टेट में हम खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम खाली 1 विधायक 2 विधायक जीतने के लिए नहीं जाएंगे, वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे वो स्टेट जीतने के लिए जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन, मेक नो मिस्टेक, wherever we will go and start our unit, we will start to win the state. We want to be a platform of choice to the people of that particular state. We don't want to exist in the form of opposition, in the form of 3 or 4 or 5 MLAs. Whichever state we plan to start our unit in, it can be a big state, it can be a state in southern India, it can be a state in northern India, it can be a state in the northeast. Whichever state we start our unit in, our organization in, we will take BJP head on and we will start our unit to win the state. Let me put this simply, this across to all of you. You just said it's been only 48 hours, but for the past 48 hours, one thing that is shadowing you is BJP's allegation of dynasty politics in Trinamool Congress. In the Yes. past also, it has been volleyed towards Mamta Banerjee. Now again with your elevation, they are questioning what is the difference between Congress and Trinamool Congress. This too is an outcome of dynasty politics. Your first thoughts? No, but I fail to understand. On one hand, BJP is saying Trinamool is a party which doesn't exist outside West Bengal. And on the other hand, they are rattled with my appointment. So what does that mean? आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई तृणमूल का तो बंगाल के बाहर कुछ है ही नहीं, उसके बाद यू आर इन रैटल, यू आर परप्लेक्स्ड बिकॉज अभिषेक बैनर्जी हैज़ बीन मेड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और मैं तो कहीं बार बोला हूँ, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, whoever is tweeting, I can take his name. I will request Mr. Malviya to take the cab or drive and go to the houses of his bosses in Lutyens, Delhi. Make a bill that every family will have one representative and nobody else will be allowed from that particular family to enter politics or any public office for that matter. What is stopping them from executing? They have the numbers. They have the MPs, they are running the central government. Why can't they pass a bill in the floor of the house कि भाई एक परिवार से एक जन पॉलिटिक्स करेगा? ये आप करो, सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा,
मैं हर जगह पे ये कहता हूँ, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप छोड़ दो, आप डायनेस्टी की बात कर रहे हो, आप तो डायनेस्टी टर्नकोट्स को लेते हो भाई, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डायनेस्टी। एंड व्हाई आर यू सो रैटल्ड विथ माय अपॉइंटमेंट? व्हाई यू सो कंफ्यूज्ड? व्हाई यू सो बिविल्डर्ड एंड परप्लेक्स्ड? जब तृणमूल का कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हो बंगाल के बाहर, तो इतना डर का क्या मतलब है? इतना डरे हुए क्यों हो आप लोग? मैं तो पूछना चाहता हूं इन ऑल ह्यूमिलिटी। और जो डायनेस्टी की बात करते हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप ये पास करो, सबसे पहले मैं छोड़ूंगा। आई हैव सेड दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप जाके अपने जो लोग, जिसका कोई, किसी का बेटा एमएलए, किसी का बेटा एमपी, किसी का बेटा मिनिस्टर, पहले हटाओ। आप अपना हिपोक्रेसी को खुद एक्सपोज कर रहे हो। Amit Malviya doesn't need to teach me what is right and what is wrong, or for that matter, attack the people of Bengal. He just have to take a cab to the house of his bosses in Lutyens, Delhi, and convince them to pass a bill and put put a full stop to everything else. It is as simple as that. Why can't he do that? I am requesting him कि भाई आप ये करो। आप जिन लोग को पार्टी तोड़ तोड़ के लेते हो, तुम्हें कितने डायनेस्ट है, पहले उनको हटाओ, फिर आप बात करो। आप डायनेस्टी का बात कर रहे हो, मैं पॉलिटिक्स का बात कर रहा हूं। उसके साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी से, कोई फैमिली से, कोई परिवार से, कोई भी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में एसोसिएटेड है, उस पार्टी से या उस फैमिली से कोई भी सेकंड मेंबर पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, और फॉर दैट मैटर पब्लिक ऑफिस का कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। You have the Home Minister and the Joint and the Honorary Secretary of BCCI from the same family. Can Amit Malviya shoot the question to the Home Minister? Will he have the guts? I request him. I ask all of you. मैं तो भाई on record कह रहा हूँ कि I don't want to be in any public office. As in, I am an elected representative by the people. I am an MP. कोई कहता है कि भाई आप मंत्री कब बनोगे, आप स्टेट गवर्नमेंट में कब आओगे? आई हैव सेड दिस ऑन रिकॉर्ड। आई डोंट वांट टू बी इन द स्टेट गवर्नमेंट, और फॉर दैट मैटर एनी ministerial berth for the next 20 years. Let me put this on record again. Can Jai Shah come out in open and say that I don't want to be the BCCI president for the next 20 years? I challenge him in all grace and humility. You have a dynast who is saying, I don't want to be any minister for the next 20 years. I want to focus on the organization. And Trinamool is the only party which is attempting to implement one person, one post policy. Tell me which other political party in the country has attempted to do this? कोई नहीं किया है। हम सही दिशा में जाने का कोशिश तो कर रहे हैं, उसमें भी आप डायनेस्टी, आपका पूरा कैंपेन था डायनेस्टी के ऊपर, जवाब मिल गया। मैं एक लाइन में खाली उनका जवाब दूंगा, इतना तो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, सबका सवाल का जवाब दिया। माई आंसर टू देम इज समटाइम्स डायनेस्टी इज बेटर देन बीइंग नास्टी। टेक इट दैट वे। When you say you want to expand pan-India and you want to take your party to several states, have you been in touch with Sorry, can you just introduce yourself? Where are you from? NDTV. When you say you want to expand your party across India, right, and when you say that you will take the Trinamool to several states, it could be the north or the south, you're a parliamentarian, so you have some interactions with national leaders when you go to parliament. Have you been in touch with any of these young leaders who are equally, encouraged about the fact that there are people standing up to the BJP and want to form a common platform? There are a lot of people, as I said before. We have received close to 1 lakh emails. And it's from Rajasthan, it's from Gujarat, it's from Uttar Pradesh, it's from Tamil Nadu, it's from Tripura, it's from Assam, it's from Jharkhand, it's from Delhi, everywhere. Every nook and corner of India, congratulating Mamata Bandyopadhyay on his 3rd term and how the BJP was decimated. So it is very simple. Our target is not to defeat BJP. Please understand. We want to save India. Every single of that mail, they are saying, you have to save the country. Didi has to save the country. It is Mamata Bandyopadhyay who can save the country, who can
save the values of the Constitution, who can protect the Constitution, who can protect the institutions. So everyone has reached out to us. As I said, we are still on the verge of exploring, and as and when I'm able to finalize things, we will come out with a concrete plan, and we will brief you which all states we are looking forward to going and what is our expansion plans. अभिषेक जी आपको पहले बधाई देता हूँ जीत के लिए, और इसके साथ में ही एक मेरी विनती है कि ममता जी को इस चुनाव के बाद में सारे देश में जितना समर्थन मिला है, सारे देश में, अभी आपने कहा कि सारे देश से आपको ईमेल आ रही हैं, तो क्या आप सारे देश में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस को जहाँ जहाँ भी हम वहाँ बिल्कुल जाएंगे। मेरा काम ही वही है। आपने अभी कहा कि यूनिट बनाएंगे, उस राज्य के लोगों को हम साथ में लेंगे, तो आप ऐसा प्रोग्राम बनाना कि ऑपोजिशन के इकट्ठा करके एक नेता बनाया जाए जो कि अगले लोकसभा के चुनाव में जो वर्तमान सरकार जो जिसने समस्या इतनी बना ली है कि लोग इतने परेशान हैं कि थू कर रहे हैं हर जगह पर, उसका मुकाबला करने के लिए ऐसा ऑपोजिशन का एक कोई बनाने की विचार है आपका? जी बिल्कुल जाएंगे। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे 1 महीना समय चाहिए। अभी इतने लोग लिखे हैं हम लोगों को कि वो पढ़ते पढ़ते 15-20 दिन निकल जाएंगे। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, और पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वो सिविल सोसाइटी के हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, कॉमन पब्लिक हो, सब लिखे हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हम लोग अभी तक वो चर्चा चल रही है, जैसे वो होगा, एंड वंस दैट प्लान इज वेटेड एंड अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चेयरपर्सन, we will come out with a plan and brief the media. দুটো প্রশ্ন ছিল। প্রথম প্রশ্ন একটাই করো তাড়াতাড়ি, যেটা ইচ্ছা। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আপনি বলছেন যে যে রাজ্যে আপনারা যাবেন সেই রাজ্যে বিজেপি হটাও, মানে বিজেপিকে বিরুদ্ধে লড়াই। না, আমি সেটা বলিনি। আমি বলছি আমরা অনেক রাজ্যে যেতে পারি যেখানে আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি হতে পারে বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল হতে পারে। সেটা আমি এখন বলিনি। যতক্ষণ না আমি ঠিক করবো আমি কোন রাজ্যে যাচ্ছি, আমি পরিষ্কার করে বলতে পারবো না। বাট হ্যাঁ, প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসে আজকে বিজেপি, এটা আপনারা সবাই জানেন। সেখানে কি আপনারা অন্য কোনো দলের সঙ্গে যাবেন, যেমন কংগ্রেস বা অন্য কোনো দল যেখানে যে শক্তিশালী সেরকম? যতক্ষণ না আমি ঠিক করছি আমি কোন রাজ্যে যাব, তার ইকুয়েশন কি, তার পলিটিক্যাল পারমিউটেশন কম্বিনেশন কি, সেই উত্তরগুলো তো সেভাবে দেওয়া যায় না। আমি যেদিনকে আসবো যে আমরা এই 2টো রাজ্য বা 3টে রাজ্য বা এই 4টে রাজ্যে নতুন ইউনিট খুলে আমরা এক্সপ্যানশনের কথা ভাবছি, তখন যখন আপনি এই প্রশ্নগুলো করবেন আমি উত্তর দিতে পারবো। Mr. Banerjee, you have already said that in about a week's time or a month's time you lay down your national plan clear. But precisely if I want to understand whether Trinamool Congress would be fighting election in Gujarat, will Trinamool Congress go to Gujarat and fight election? Can that also be a consideration? Till the time I'm able to check everything and sit with my team, think through everything, every permutation and combination, I would leave that speculation alive with all of you. বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজঘরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, সাহা টেক্সটাইল।